Alaw sa pagigugma, dili lang sa pagigugma, dili sa pagdawat, pagpasaylo, pagsabot sa atong isikatao. Kaya mao man ay expression sa pagigugma. Diba? Kung may gugma ka, kamaw ka magpasaylo. Diba? Kung may gugma ka, kamaw ka magsabot sa imong isikatao, sa imong gihigugma, no? Ano din lang sa imong gihigugma. So, mawala na ang pag-ampo, paning adlaw, pag-ampo sa pagsinaptanay, pagigumay, pagpagdasayloay, o pagdawat, no? Nga, tagsa-tagsa ka na to, lahi-lahi, di ba ta pareho, no? Di ba? Kung gipareho pa tas Ginoo tanan, murag boring po kayo ang kalibutan, no? Kung ang tibuok, San Antonio, pareho ni Lorna, tanan, pareho tanan ng dagway, itason, kang Lorna, lain di po tingin kahit tanawon. No, so taga San Antonio, nag-uniform man, no? Diba? O, lain mo. Ikaw rin ngayon lagi. So, bona atong iyang po, ang naglaman po. Dili na ito mga lovers, sugod ba lovers ng good. So, ato sa mga pagbasa. Ang pagbasa, Mahimong amang sa ustisya o sa kamatuoran, mag-ampon kita sa Ginoo. Alang sa among pagsaulog sa Diamond Jubilee, Ginoo, mahimo unta kaming mapasalamaton samtang kami makagahom sa pagkahimo namong lokal nga simbahan. Sa mga magkabalantay nga nagiya kanamo, sa mga matinud-anon nga mga alagad ug sa tanang panalangin nga among nadawat, magbago unta ang among kaugalingon, mulalom ang among panagiusa ug mamalikon unta kami alang sa misyon. Himuang nga among lokal nga simbahan sa Ozamis magpadayon nga mahimong suga sa paglaom. Puloy-anan sa kaluoy ug saksi sa imong kamatuoran. Giyahi kami padulong sa kaugmaon nga puno sa kalikod. Sa pagtuo aron mapadayon namo ang tahas sa pagtukod ug usa ka sinundal nga simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ito o mga PWD makabat tununan sa pagsalig o paglaom na makapaglag o kaanyuhan diya sa Ginoo, makapaglag sa Ginoo.